Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi da'wati fid dharain amin. Bab sholatil lail utai kebab rana salat wengi wa bi sanadin sahihin muttasilin ila al-imami al-Bukhari. Qala hadatsana Ibrahim ibn al-Yaman ibn al-Mundhir qala hadatsana Ibnu Abi Fudayl qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'ib anil Maghburi an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iku ono lha iku tepete kanjeng Nabi apa hasirun apa kloso ya psudu kang bebas sapa kanjeng Nabi ing hasir binahari ing dalam raina wa yahtajiru bilail. Wayah tajir bulan lan dadekno kamar, ya ini seperti kamar untuk membatasi diri dari orang lain gawe salat. Titiane yahtajir dari hujrah dadekno kamar. Wonten setunggalipun nuskha wonten sing angge zai dadi yahtajizuhu dadi hajiz gawe aling-aling ini gawe satir kados sajadah ngoten terus koloni kuno oleh diliwati lepas itu gak oleh diliwati ya mungkin lebih pas lah digawe makna napa gawe sajadah ngoten enak kayak sajadah sapa kanjeng Nabi ing kloso bila di ing dalem wengi fataba mengko padha mencolot ya ini padha mencolot ilahi marang kanjeng Nabi sapa nasun para menungso fasal mengko padha salat sapa nas para dalem burine kanjeng Nabi bisa difahami barangkali kloso iki lek pagi hari digawe klosoan ning dalem, lek bengi digawa ning masjid kangge napa sengkerane beliau untuk sembahyang. Sehingga orang-orang terus sampai gebruduk salat makmum di belakangnya Rasulullah. Ini yang diambil oleh para ulama. Sajane sholatul lail dan juga sholat-sholat yang lain itu la tusra'u jamaatan, gak disyariatkan untuk jamaah. Tapi kalau digawe jamaah ya ora apa-apa. Nggih, termasuk duha itu kan la tusra'u jamaatan, tidak dilaksanakan dengan jamaah. Tapi lek digawe jamaah ya gak apa-apa. Arek asunnya gak digawe jamaah ya karo sing duha. Saya laksanakan duha setelah ngaji ya, dan saya minta kepada yang lain sing mulang Quran iku mbok yo mari mulang ngejak santri ini loken jamaah. Kene oleh barokah duha. Nek digawe ngono paling akeh sing gajak duha. Dan sangat menarik ini menjadi kenyataan. Sekolah formal yang melaksanakan duha bersama niku asalnya sekolah gak maju menjadi sekolah maju. Saya menganjurkan tentang sekolah-sekolah yang rintisan dari kami laksanakan sholat duha kene maju. Ono sing gak maju-maju sekolah. Anu kan gak sampean gawe duha bersama kan. Takon teng kepala sekolah iku.
Waduh, iPod ke anu. Iku sing mereka maju-maju. Juga demikian alumni sing ekonomine niku serep. Akeh-akeh nggih gak gelem istiqomah duha akeh. Nggih kula takoni sampean anu kan. Coba lah Kang sampean duha Kang jene sampean ekonomi ini gak sumpek ini kan. Wong lek duhane istiqomah niku masih gak sugih tapi gak sumpek ekonomi, lega. Mboten nggih nek pancen durung wayahe jembar ya sumpek. Anu Gus gak ada waktu anu. Ya iki sing marekan sumpek iki gak ana wektu iki. Padahal lek gelem lho Mas. Mekur pirang menit sih duhane paling namung ya paling 5 menit lah. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Wis paling akeh 8 rakaat. Rakaat awal maca wasamsi, rakaat kedua maca napa? Wadduha, rakaat ketiga maca alam nasrah, rakaat keempat maca inna ataina, rakaat kelima maca napa? Idza zulhilat, rakaat keenam maca napa? Napa kan? Napa kan yang jadwal napa namanya? Apa kandangan yang terjudat niku? Apa sawise ta? Terus rakaat ke-7-8 maca surat Falaq kali maca surat An-Nas. Itu sebagian ulama damel niku sing diwaca surat-suratane ketika salat duha. Wa bi laqal hadatsana Abdul A'la ibnu Muhammad qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Musa ibnu Uqbah an Salim bin Nadr an Bisr ibni Sa'id an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Zaid ini orang Ansor, bukan Muhajirin, orang Ansor, tapi dia orangnya sangat-sangat cerdas dan ahli itu berhitung matematika paling cerdas. Karena itu Nabi mempercayakan kepada dia untuk bagi waris karena dia ahli berhitung. Sehingga Nabi dawuh afrodukum Zaid bin Thabit, yang paling ahli faraid Zaid bin Thabit karena hitung perhitungnya pintar. Lumrah lek wis arek niku ahli matematika niku liyane anu wis melok cerdas kabeh. Biasane nek arek niku matematika niku goblok ya liyane ya goblok. Lumrahe ngoten lumrahe. Karena itu ketika Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, itu golek sapa sing layak untuk dikasih tugas untuk menulis Al-Quran yang semuanya belum satu mushaf menjadi satu mushaf. Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sepakat yang ditunjuk adalah Zaid bin Thabit. Relatif masih muda dan cerdas. Sehingga dia karena cerdasnya, karena alimnya, maka dia dijadikan guru oleh sahabat-sahabat yang lebih muda yang lain. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu mengakui guru kepada Zaid bin Thabit. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas niku menawi tindakan kok barangkali sahabat Zaid ndak gelem cecer. Jadi belakangnya takoni sama ya Ibnu Amir Rasulillah, kenapa kamu enggak mau mendampingi saya? Maka Zaid bin Abdullah bin Abbas jawab, hakadha nukrimu ustadi, seperti ini aku memuliakan guru. Jadi gak gelem jajari mergo takzim kepada Zaid bin Thabit yang dianggap guru oleh Abdullah bin Abbas. Padahal itu orang yang alim ya. Begitu Zaid bin Thabit dijawab oleh Abdullah bin Abbas bahwa dia enggak mau cecer kepada Zaid bin Thabit karena memuliakan guru, maka langsung ditarik tangannya Abdullah bin Abbas dan dicium tangannya Abdullah bin Abbas. Kaget Abdullah bin Abbas, loh, ada apa guru kok begini? Jawabnya Zaid, begini aku memuliakan keluarga Rasulullah. Karena kan dulure Kanjeng Nabi kan sepupu kali Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas, termasuk ahli bait, termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat. Hakadha nukrimu ahla baiti Rasulillah.
Dadi sing Abdullah bin Abbas menghormati karena gurunya, sing Zaid menghormati Abdullah bin Abbas karena keluarga Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha iku ngalap sapa Kanjeng Rasul hujratan ing sengkeran, ing sengkeran. Wis kae mana sengkeran mawon. Kala dawuh sapa Robi, hasib tu nyono sapa ingsun anak ingsun tu Zaid, kala iku dawuh sapa Zaid min hasirin sangka kloso. Fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan fa shala maka salat sapa Rasulullah fiha ing dalam hujrah dalam sengkeran. Bukan ke sengkeran tembok, sengkeran niku wae lemek niku wae. Layalian dalam pirang-pirang wengi fasala maka salat bi ashabi bi salati la salati Rasulullah sapa nasun para manusia min ashabi sangka para sahabate Rasulullah. Balama alima bi maka nalikane ngerti sapa Rasulullah bihim ing nas yang sama salat mengikuti dia. Ja'ala maka tumandang sapa Kanjeng Rasul yang kudu iku pinara sapa Rasul. Jadi gak gelem metu lagi. Bakharaja mengko metu miya sapa Kanjeng Nabi ilaahi marang para sahabat. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Qad araftu." Ngerti, teman-teman ngerti sapa ingsun alladzi ing perkara raaitu kang ningali sapa ingsun ing alladzi min shalihikum. Saking penggaweane ro kabeh awakmu nunggone aku ngenteni aku kepengin makmum karo aku salat Ramadan niku. Fasallu mongko salat sira kabeh ayuhan nas fi buyutikum min dalam pira-pira omahe ro kabeh. Fa inna afdhala sholati mongko setune luwih utama-utama ning salat sunnah salatul mar'i ku salat awa-awaan fi baitihi ing dalam omahe awa-awaan ilal maktubata kejaba salat fardu. Qala Affan haddatsana Wahab qala haddatsana Musa sami'tu Aban Nadir an Busr an Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ijabi takbir wa iftitahi shalah. Bab wajibna takbir lan buka salat. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama apa sih salat itu? Salat itu adalah af'al wa aqwal yubtada'u bil takbir wa yuhtatamu bil taslim. Mergo ana wong sing ngarani kan sing penting eling, mergo Quran dawakan aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat kepada saya. Dadi lek wis eling nang Allah berarti salat wis. Iki klenik nih. Klenik ngene. Bahkan sik ngelokno sing salat. Apa wong salat sujud rukuk nang tembok nembah tembok. Aku lo masih gak nang masjid tapi hatiku nang masjid. Mane ani atine eling pangeran terus. Sing nang masjid lo gak eling masjid. Jadi merasa dia lebih bagus daripada yang sembahyang. Lah sampean opo? Aku eling terus nang pangeran. Gak sembahyang. Ndak, iku sembahyangku eling iku sembahyangku. Wah ngeling iku sembahyang. Ya setan ya ngekei jawaban. Ya Allah, Allahumma fatna min dzalik wahna. Karena itu jenenge salat ya af'al wa aqwal yuftahu napa bil takbir wa yuhtatamu bil taslim. Abi laqad hadatsana Abu Yaman qala khabarana Syu'aib an Zuhri qala khabarani Anas ibnu Malik al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba iku numpak sapa nete sapa Kanjeng Rasul farasan ing sejarah fajuhisha mongko den tibakno apa sikulah bagi Kanjeng Nabi al-aimanu kang tengen ane tiba teko jaran sampai gerah sisi kanannya. Qala Anas radhiyallahu taala anhu fa shalla maka salat sapa Kanjeng Nabi lan krana kita yaumadin dalam dinane iki salatan ing salat menawa selawat saking pira-pira salat wa wa hale utahe Kanjeng Nabi ku qaidun wong kang pinara
Fasolaina mengko salat sapa kita waraun dalam burine Kanjeng Nabi kautan halil lungguh kabeh. Tumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi lamma salama nalikane ulu salam sapa Kanjeng Nabi innama ju'ilal imamu angin pehin didadekno sapa imam liyutama supaya ento denut sapa bi imam. Fa idza shala mengko nalikane salat sapa imam ko iman hali ngadeg fasalu mengko salat sira kabeh kiaman hali padha ngadeg. Wa idza raka'a nalikane ruku' sapa imam farka mongko ruku' sira kabeh. Wa idza rafa'a nalikane tangi sapa imam fa'u mongko tangi sira kabeh. Wa idza sajada fasjudu mongko sujud sira kabeh. Wa idza qala sapa imam sami Allahu liman hamidah faqulu mongko ngucap sira kabeh rabbana walakal hamd. Cuma hadis ini bisa kita fahami kalau ini dinasah dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi segera menjelang wafat. Di mana Kanjeng Nabi sholat duduk, Abu Bakar sholat berdiri. Terus karena Nabi duduk maka para makmum nggak tahu bagaimana keadaan Kanjeng Nabi. Gerakan itu kan nggak kelihatan karena di depan Kanjeng Nabi duduk. Maka akhirnya imam makmum ya tetap memang pada Kanjeng Nabi tapi gerakannya tiru-tiru gerakannya Abu Bakar. Bukan kok sahabat makmum kepada Abu Bakar enggak. Tapi sahabat ini tahu gerakan Kanjeng Nabi karena melihat gerakannya Abu Bakar yang mana Abu Bakar di depan jajari Kanjeng Nabi. Dan di situ Nabi sholatnya duduk, Abu Bakar dan para sahabat sholatnya berdiri. Berarti hadis ini dimaksud dengan hadis yang paling akhir ketika menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi laqal hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Lais an ibnu Syihab an Anas bin Malik anau qala kharra Rasulullah kharra tiba sapa dawah mana saling jungkel dawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin sangka jara baju Isa mongko ya mongko gerah sapa Rasulullah gerah lambung kanan. Fasala mongko salat sapa Rasulullah lana krana kita kawaitan hale lungguh. Fasalena mongko salat sapa kita mau kitane Rasulullah kawaitan hale padha lungguh kabeh. Teman sorafan limukur sapa Rasulullah. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah innamal imamu angin besine utawi imam ai innama ju'ilal imamu au innama ju'ilal imamu angin besine didadekna sapa imam layuk tammabi karena yang tahu tenut sapa bi imam fa idza kabbara maka nalikane takbir sapa imam fa kabbir maka takbir sira kabeh wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada lan nalikane sujud sapa imam fasjudu maka sujud sira kabeh. Wa bila qala hadatsana Abu Yaman qala barana Syu'aib qala hadatsani Abu Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yu'ral imam angge pejine tindadekna sapa imam liyutamma bi supaya ento den not sapa bi imam fa iza kabbara maka nakane takbir sapa imam fakabbiru maka takbir sira kabeh. Ini yang dibuat dasar bahwa salat itu adalah diawali dengan takbir. Dan takbir ini satu-satunya rukun yang tidak boleh didahului. Jadi kalau ana wong disi imam takbir enggak sah salatnya. Tapi kalau yang lain haram mendahului. Tapi enggak sampai batali salat. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan nalikane salat sapa imam halipinara fasallu mongko salat sira kabeh julusan halil lungguh kabeh ajmauna sakabeh. Babu raf'il yadain fi takbiratil ula. Bab ngangkat tangan loro dalam takbir pertama ma'al iftitahi serta ni iftitah sawaan hale podo.
Wa bila qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Ibnu Syihab an Salim ibnu Abdullah an Nabi sangkoramane Salim yaitu Abdullah bin Abbas. Saya terangkan berkali-kali bahwa Salim ini adalah putranipun Sayyidina Abdullah bin Umar yang paling alim dan cerdas, faqih, sehingga dia tergolong fuqaha sab'ah fi zaman tabi'in. Jadi di zaman tabi'in dia ada kelompok ulama itu ahli fikih, kalau pendapatnya sama itu paling kuat sudah. Nah, di antara ulama itu adalah sinten? Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Cuma di dalam masalah hadis ulama masih mengutamakan siapa namanya? Nafa itu budak merdekane Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi masalah hadis masih diutamakan Nafa, tapi masalah fikih lebih diutamakan Salim daripada Nafa. Dan di Madinah itu dulu masih boleh ada gaid muzawir, mengantarkan iki makom fulan, terus diajari ulu salam, assalamu alayki ya banata Rasulillah, assalamu alayka ya Utsman ibn Affan. Dulu ada gaid, ini gak tawasul, mergo Wahabi mengharamkan apa? Tawasul. Sekarang malah dihapus itu muzawir itu. Berarti cene gak roh iki makome sapa cene gak roh. Kita tanya kepada yang jaga, endi makome Ummul Mukminin, endi makome bintu-bintu Rasulullah. Wis pokoke kabeh iki kami sahabat wong apik kabeh. Enggak mau menunjukkan, takut digawe tawasul. Syirik. Goblok itu betul likur. Nah dulu ketika masih ada muzawir ini kalau melewati makamnya Sayyidina Nafi, itu mereka mengatakan ya assalamualaikum ya Nafi ya ayyuhal muhaddis, terus assalamualaikum ya Nafi ya ayyuhal qari, karena salah satu ulama qiraah sab'ah juga namanya Nafi, kan ada qiraah Nafi kan, itu qiraah yang paling sahih katanya, tapi yang paling masyhur qiraah Hafs. Jadi mengapa itu mengucapkan salam dua kali, ya Nafi al-Qari ya Nafi al-Hadis. Terus Sayyid Muhammad, memang kuburan itu jadi diseni wong luru. Tadi Nafi al-Muhaddis yaitu makamnya, Nafi al-Qari juga itu makamnya. Iya. Tapi itu lain orang loh, Nafi al-Qari kan zaman tabi'in. Kalau Nafi al-Qari setelah tabi'in. An Salim ibn Abdullah Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Rasul yarfa'u ngangkat sapa Rasulullah yada ing tangan loro Rasulullah hadfa mangkibai ing dalem ancere pundak lorone. Dadi delamane kencenge pundak loro tapi napa namine drijine kenceng kuping. Jempolane kenceng godhoe kuping. Daftatahan nalikane buka sapa Kanjeng Rasul as-shalata ing salat. Wa idza kabbara nalikane takbir sapa Kanjeng Rasul ya ruku krana ruku. Wa idza rafa ra'sa lan nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi mustaqone Kanjeng Nabi minar ruku sangka ruku. Rafa'ahuma ngangkat sapa Kanjeng Nabi ing tangan lorone kadalik hale kaya mungkono nganceri pundak lorone aidon kelawan maneh. Berarti ada 3 tempat nggih. Yaitu takbiratul ihram nalikane arep ruku lan nalikane tangi teko ruku. Ada lagi tambahan nalikane tangi teko tasyahud awal. Kalau lainnya itu enggak, mari sujud gak usah takbir. Coba lek mari ini napa tasyahud awal. Gak takbir ya apa gak apa-apa. Gak takbir gak apa-apa, tapi gak oleh kesunatan. Lah lek mari sujud kok takbir apa batal juga batal. Tapi gak oleh kesunatan. Nek ngerti ya gak usah takbir. Gak usah angkat tangan. Karena bukan tempatnya. Kadang ono arek belajar mari sujud lungguh karo takbir. Kecuali kalau memang dia
salat duduk karena salat sunnah atau apa gak iso ngadeg. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'ahuma kadzalik aidan halimane wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi la yaf'alu iku ora akeh sapa kanjeng Nabi dzalik ing mengkono-mengkono ngangkat tangan fi sujud ing dalam sujud. Jadi Arab sujud utawa tangi teko sujud itu tidak mengangkat tangan. Babun wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi anana tarafna wa anana asrafna wa ladha asrafna fatub alaina tawbah raghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rahati waghfir li walidina wal ali wal ikhwani wa sairil khilaf wa kulli dhi mahabbah